Bismillahirrahmanirrahim. We continue with normalization. Okay. So next we will look at the Boyce-Codd normal form ataupun biasanya kita akan panggil sebagai BC and F. Okay. So dalam kita punya subjek lah dalam kita punya kelas biasanya dia akan tanya sikit saja berkenaan dengan BC and F. So normally kita punya soalan minta anda untuk buat first normal form up to third normal form sahaja. Okay. So kita tengok sikit apa dia Boyce-Codd. Tadi daripada history tadi kita tengok okay, so untuk yang ini okay, so Eagle ni dia buat sampai third normal form saja. Okay, so next datang another researcher yang buat ni, yang Raymond F. Boyce ni. So kita tahu Boyce-Codd ni datang daripada nama dia lah, Boyce-Codd normal form. Okay, untuk dia update lagi data-data yang ada dalam bentuk yang lebih besar sampailah sekarang ni yang kita ada dalam bentuk big data. Okay. So kita tengok Boyce-Codd. Every determinant in the table should be a candidate key. The candidate key same characteristic as primary key, same characteristic as primary key but not chosen to be the primary key. Okay, dia boleh jadi primary key tapi kita tak pilih dia sebagai primary key. Okay, so yang kita ada hari tu kita ada candidate key. So ini chapter 1 hari tu bukan bila kita bincang dalam ERD ada candidate key. So equivalent to third normal form dia sama dengan normal form when the table contains only one candidate key. Okay, so dalam third normal form ni tadi ada di antara table kita tu masih ada attribute yang kita panggil sebagai candidate key. So violated only when the table contains more than one candidate key. Okay, so biasanya Boyce-Codd ni kita akan pecahkan lagi dia punya table tadi menjadi table yang lain apabila ada candidate key ni. Okay, so considered to be a special case of third normal form. Dia jarang berlaku lah considered to be special case of third normal form. Okay. So this is examples kita tengok dia sebenarnya saya buat dalam bentuk a table that is in third normal form and not in Boyce-Codd normal form. Jadi kebergantungan A attribute A attribute C and D depends on attribute A and B. So attribute C depends on attribute B. Okay, jadi sekarang ni dalam Boyce-Codd ni dia ada contohnya dekat sini. Okay, so kita ada student ID yang ini A, kita ada staff ID dan kita ada class code dan enroll grade. Okay, so class code ni adalah candidate key. Okay, so ini di dalam bentuk third normal form dah. Dalam third normal form. So dalam table ini dalam table ni class code ni boleh jadi dia punya candidate key. Okay, so candidate key. So dalam table ni sebenarnya kita dah ada student ID dan staff ID. And then we have another attribute yang boleh menjadi primary key. So class code akan jadi candidate key. Okay, so dekat sini kita akan pecahkan yang ni tadi, yang ni class code ni, okay, dan kita akan pecahkan menjadi another table. So yang ini yang kita panggil sebagai Boyce-Codd normal form. Okay. So dekat sini dia akan letakkan so third normal form but not Boyce-Codd. Okay, yang ni. Okay. So dalam first normal form dia masih lagi di bawah partial dependency yang ni. Okay, C, B bergantung kepada C ni. Class code class code bergantung kepada kita punya staff ID. Okay, yang ni. Okay. So ini yang kita panggil sebagai Boyce-Codd normal form.
Okay, so this is in Ford normal form. So untuk kita punya kelas yang kita, macam saya kata tadi, kita akan buat sampai kebiasaannya soalan hanya sampai Boyce Codd normal form. Itu pun special case saja. Soalan biasanya minta anda buat first sampai third normal form saja. Ya, untuk kelas kita lah ya. So this is under Ford normal form. Ford normal form apabila adanya Boyce Codd normal form tadi. Jadi kita dah pecahkan kepada another table. So ini adalah contoh yang pertama tadi, kita ada project, ya, kita ada assignment, ya, kita ada employee dan kita ada organization dan kita ada service. Untuk yang ini di bawah Ford normal form. Okay. Okay, so kita tengok dekat sini. Okay, so table is in Ford normal form when is in third normal form, has no multi-value dependency. Okay, so table with multi-value dependency, so kita ada dekat sini ya, di bawah assign number, kita ada employee number dan juga kita ada organization code kat sini. So sini yang kita panggil sebagai multi-value dependency. Okay, so organization code dia akan bergantung kepada kita punya employee number. Okay, so dekat sini dia ada organization, dia akan tambah lagi. Okay, dia ada RC ni, Red Cross, UW, United Way. Okay, so yang ini yang kita panggil sebagai multi-value dependency. Okay, so dekat bawah ni data dia. Okay. So itu dia akan berada dalam Ford normal form. So kita akan wujudkan another attribute yang di bawah multi-value multi-value dependency. Okay, kat sini. Okay, so next. Okay, so set tables of Ford normal form. So ini adalah hasil daripada kita buat normalize tadi. Okay, daripada yang first normalization, daripada first data yang kita ada tadi, sample data yang ini, daripada asal yang ini, bila kita buat normalize, by end kita akan dapat kita punya ER diagram, dalam bentuk yang ini. Okay, so hasil daripada normalization. Okay. So daripada sini biasanya Ford normal form is dah kira paling dah okey ya. Maknanya kita dah normalize, kita dah minimumkan dia punya data redundancy dan kita dah minimizekan juga data anomalies. Okay. So data anomalies ada 3 keadaan, kita delete, add dengan kita ada satu lagi, add, delete. Aku lupa pula saya. Add, delete dan update. Okay. Okay, so normalization should be part of the design process. Okay, so part of the design process. So proposed entities must meet required to the normal form before table structures are created. Okay. Principles and normalization procedures to be understood to redesign and modify database. So ERD is created through an iterative process. So normalization focuses on the characteristic of specific entities. Okay. So itu antara bagaimana kita nak buat proses normalization. Okay. So in this example, this is initial ERD. Okay. So yang ini bila kita dah buat dia punya proses normalize. Okay, so asalnya kita hanya ada 2 data. Okay, so dalam contoh ini kita ada many to many, many to many. Jadi dalam database kita we try to avoid many to many. Okay, jadi kita akan assignkan another entity ataupun relationship untuk menjadikan dia one to many. Okay. Okay, so each employee has one main job classification.
satu employee dia ada satu kerja. Okay, so any job classification may be held by many employee. Okay, satu job mungkin akan ada diketuai oleh lebih satu atau lebih pekerja. Okay. Okay, some job classification have not yet been staffed. Ya, ada pekerjaan yang tidak ada pekerja lagi. So therefore employee is optional to job. So that's why kita letakkan tanda circle ni. Ya, untuk circle ni untuk menunjukkan bahawa ada pekerjaan yang masih tidak ada staff. Ya, jadi kita kata 1 to 0 of many kat sini. Ya. Okay. So kita akan buat, ya, kita akan avoid many to many. So dalam contoh ni kita ada employee, project dan is held by. Jadi ini adalah dalam proses normalization kita tadi. Okay. So kalau kita lihat tadi, okay, so banyak pekerja akan ada banyak projek. Okay. So satu pekerja akan ada satu atau lebih projek, okay, dan ada satu ataupun tak ada projek yang mempunyai satu atau lebih pekerja. So jadi incorrect lah many to many. So kita nak avoid many to many ni, jadi kita akan assignkan satu lagi table, ya, kita bagi sebagai assignment, ya, assignment so antara employee dengan projek. Okay. So yang ini yang akan kita panggil sebagai bridge. So bridge ini yang akan berlaku dalam kita punya transitive dependency. Biasanya ya, dalam erti yang paling mudah lah yang saya bagi tips dia, transitive dependency itu adalah kita wujudkan untuk menjadi kita punya bridge sebenarnya. Ya, untuk jadikan kita punya bridge to avoid function many to many. Okay, so ini adalah data yang kita dah buat, ya, dalam sampai third normal form. Okay, so this is examples of data yang ada for each of these tables. So kita ada employee, kita ada job, kita ada project dan juga kita ada assignment. Okay. So data ni terlampau halus sangat, saya tak berapa nampak sangat. Kalau nak besar pun tak boleh nak ni. So dia akan ada connection of data ni lah, for each data ni dia akan ada macam mana kita nak baca, ya, data-data yang kita dah buat normalize tadi. Okay. Okay, so denormalization. Okay, so creation of normalized relation. Okay, so processing requirement and speed. Okay. Number of database table expand when tables are decomposed to conform to normalization requirement. Okay, so biasanya denormalization kita akan buat dalam bentuk big data, unstructured, unstructured data. Joining a large number of tables to takes additional input-output operation and processing logic and reduce system speed. Okay, so biasanya untuk denormalization, data updates are less efficient because tables are larger. Ini untuk database yang data-data yang sangat besar, ya. So indexing is more cumbersome. Maknanya kita dah tak boleh nak assign kan dia punya kod tu pada kod yang biasa kita buat. Macamnya contohnya kita assign kan ordering number ataupun product number, okay. Jadi no simple strategies for creating virtual table known as views. Maknanya jaranglah kita buat denormalization ni. Ya, kita tak buat proses normalization yang biasa. Ya, ini berlaku sekiranya ada data-data yang terlampau besar, ya, joining a large number of tables. Okay, jadi kita buat denormalization. Okay. Okay, so ini revision balik, ya, yang kita buat, ya, data modeling checklist. Okay, so first kali kita ada business rules yang hari tu, ya, yang kita dah buat latihan last week, ya, dalam ERD.
So untuk business rules, properly documented and verify all business rules with end user. So ensure that all business rules are written precisely, clearly and simply. So the business rule must have identify entity, attribute, relationship and constraint. Okay. So identify the source of all business rules and ensure that each business rule is justified, dated and signed off by the approving authority. So ini yang kita dah tengok contoh hari tu ya, business rules. Okay. So di bawah data modeling, okay. So ini kita kena tengok yang ini cara kita nak bagi rules ni lah ya. Okay, so naming convention, ini kita nak bagi nama untuk kita punya attribute. Okay, should be nouns that are familiar to business and should be short and meaningful. Okay, so contohnya kita bagi student name, janganlah you boleh tak nama saya ialah, sebenarnya boleh jadi entity name tapi kita bagi short and meaningful. That's why kita tuliskan student ID, student name ya. Kita tak buat dalam bentuk karangan ya untuk dia punya nama entity ni. Okay, should document abbreviation, synonym and alias for each entity. Ya, mestilah mudah ya untuk kita faham nama bagi setiap entity kita unique. Ya, should be unique within the model. Okay, so for composite entity may include combination of abbreviated names and entities linked to composite entity. Okay, next untuk bagi nama kepada attribute. So should be unique. Yeah, within entity, should use the entity abbreviation as a prefix macam kita buat yang ni lah, such as ID, number, code, untuk kita assignkan nama attribute kita. Okay, should not contain spaces or special characters such as alias and tak boleh ada simbol-simbol ni untuk kita punya bagi naming untuk attribute kita. Okay, kita hanya letakkan underscore saja kalau kita ada dua karakter. Okay, so relationship name should be active or passive verbs that clearly indicate the nature of relationship. Is assigned to, rights, return, so itu untuk kita punya relationship name. Okay, so this is a rules sajalah rules yang kita nak tentukan bila kita nak buat bagi nama kepada kita punya entity dan juga kita punya attribute. Okay, so this one for entity dan juga attribute. Okay, so saya besarkan sikit. So each entity should represent a single subject and each entity should represent a set of distinguishable entity instances. So all entities should be in third normal form, okay, or higher. So any entities below third normal form should be justified. So maknanya kita kena normalizekan ya. Okay, the granularity of the entity instance should be clear defined. Okay, the primary key should be clearly defined and support selected data granularity. Okay. And then ini adalah syarat untuk attribute. Okay, should be simple and single value atomic data. Satu data untuk satu attribute ni lah. Dia tak boleh bercampur-campur data dia, satu kolom tu satu data aja. Should documented default value, constraint, synonym and alias. Kena tentukanlah apa jenis data yang kita nak masukkan, text ke, number ke, okay, picture ke, okay. So derived attribute should be clearly identified and include sources. Should not be redundant unless this is required for transaction accuracy, performance or maintaining history. Jadi kita nak elakkan redundancy. Okay, so next we have relationship. Okay, for relationship. Okay, so kita should clear identify relationship participant, clearly define participation connectivity and document cardinality. Untuk one to one, one to many. Many to many, so kita avoid many to many lah atau 1 to 0. Okay. Okay, so ER model should be validated against process insert, update and delete. So evaluate where, when and how to maintain a history. Okay, should not contain redundant relationship. Okay, should minimize data redundancy. So ini kita buat proses dalam normalization.
okay, should conform to the minimal date rule. So all that is needed, okay, dalam kita punya system development. Okay. Okay, so that's all ya dalam normalization untuk kita punya discussion. So this is some review yang boleh anda rujuk pada this website. So nanti anda boleh lihat ya untuk further reading ya dalam sampel bagi proses normalization dan juga proses untuk buat first normal form sampai Boyce-Codd normal form. Okay, so this is two examples ataupun two revision ya untuk reference anda. Okay, so kita dah habis ya berkenaan dengan normalization. So saya buat recap balik ya apa yang kita dah bincangkan tadi. Okay, so daripada awal. Okay, alright. So dalam normalization biasanya kita akan buat beberapa fasa, first normal form sampailah fourth normal form. In our case for our syllabus we end up until Boyce-Codd normal form saja. Dan biasanya kita akan buat first, second and third normal form. Okay, so normalization prosesnya adalah untuk kita reduce duplication data. Maknanya kita nak avoid duplicate data ataupun kita nak minimize redundancy. So we cannot kata kita nak eliminate terus, tak boleh. Ya, kita kata kita nak reduce ataupun kita nak minimize data redundancy. Okay, so there are three types of normalization, first, second and third normalization. Okay, so diperkenalkan oleh Edgar Codd sampai third normal form and then Raymond F. Boyce memperkenalkan Boyce-Codd normal form. That is the history of normalization. Okay, so this is all the process of normalization. So saya nak review yang dekat sini. Okay, so satu table dikatakan dalam bentuk first normal form, okay, di dalam bentuk table format, no repeating groups, maknanya kita senaraikan semua ya attribute yang ada dalam kita punya case study kita ataupun sistem yang kita nak develop, and then you have to define the primary key. Ya, proses dalam first normal form kita tentukan yang mana satu yang akan jadi kita punya primary key. Second normal form, ya, dia masih lagi dalam bentuk first normal form tapi dia tak ada partial dependency. Third normal form, dia masih dalam keadaan second normal form dan dia tidak ada transitive dependency. Okay, so Boyce-Codd normal form, so every determinant is candidate key. Kita ada special case lah ya, yang kita ada dalam dia punya table tadi masih ada lagi attribute yang boleh menjadi kita punya another table ya, yang kita panggil sebagai candidate key. Fourth normal form, third normal form and no independent multi-value dependency. Yang tadilah yang candidate key yang special case ni yang akan jadi kepada multi-value dependency. Okay. So tadi kita dah tengok ya functional dependence. Okay. So kena tengok balik konsep daripada the attribute B is fully functionally dependent on attribute A if each value of A determine one and only one value of B. Okay, so ini boleh tengok balik dan boleh tengok relationship dia dengan dalam kita punya diagram ni tadi. Okay. So ada dua keadaan ya dalam kita punya normal form tadi. Satu, anda perlu tentukan which one will be our partial dependency dan mana satu yang akan jadi kita punya transitive dependency. Partial dependency, okay, functional depends on which the determinant is only part of the primary key. Maknanya mana-mana data yang bergantung kepada primary key kita ni kita akan assign dia sebagai partial dependency. Okay, so mana-mana attribute ya, yang bukan non-key attribute ni, okay, dan dia bergantung antara satu dengan lain, yang ini kita panggil sebagai transitive dependency. Okay. Okay, so this is examples yang kita bincangkan tadi. So this is in first normal form. So you buat semua ni, semua letakkan dia punya attribute, kemudian you tentukan which one akan jadi dia punya primary key. Okay, so yang jadi primary key ni kita assignkan which attribute yang depends ya, functional dependency tadi. Maknanya project ni bergantung kepada project number.
So this will part of partial dependency. Okay, employee name, job class, yang ini semua adalah di bawah employee number. So di antara ini ada lagi antara attribute dengan attribute-nya yang bukan non key tadi ya. Jadi ini kita panggil sebagai transitive dependency. Okay, so nanti anda pecahkanlah kepada bentuk dia begini ya. Yang mana satu akan jadi partial dependency, yang mana satu akan jadi transitive dependency. So this is all in the first normal form. Okay, so next dalam second normal form kita pecahkan tadi ya, daripada sini kita ada 1, 2, 1, 2, 3 ya, 3 table lah, kita akan jadi 3 table. Yang dekat sini 3 table. So dalam masa yang sama kita boleh create a new attribute dan juga a new relationship. Okay, so dalam proses second normal form. So untuk second normal form kita eliminate ya, kita buang yang partial dependency tadi, dia akan jadi table dan kekalkan transitive dependency dalam proses second normal form ni. Okay. Cuma dia tak ada no partial dependency lah ya, tapi dia masih ada transitive dependency kat sini. Okay, so the third normal form kita akan buangkan, dia dah tak adalah transitive dependency tadi, dia akan wujud another table ya, dalam kita punya database tadi ya, dalam kita punya contoh data-data yang kita ada. So now bila dalam third normal form kita akan dapat at least ada 4 table ni. Okay. So next we have requirement for good normalization. Kita ada contoh tadi macam mana kita nak baca data-data yang terlibat. And then next we have another term surrogate key yang dia adalah unique key dan dia di-assign dalam sistem ya, created by managed dalam sistem. Generated system generated. Okay, so itu untuk surrogate key. Boy's code special case ya, dalam ni equivalent to third normal form and table contains only one candidate key ya, dia ada special case ya dalam third normal form untuk Boy's code. Okay, so contohnya yang tadi yang kita dah tengok okay. So yang ini dia boleh menjadi another table. Okay. So itu dalam Boy's code. Okay, so this is all the examples macam mana kita dah buat dalam bentuk ER, kita transformkan ya daripada kita punya normal form normalization ke dalam bentuk ERT. Okay, so that's will end of our discussion on the normalization. So any question? Ada apa-apa soalan tak? Boleh tanya sebelum saya habiskan session kita. Ada. Any question? Meta nak tanya pasal assignment boleh tak? Boleh. Question 3 yang pasal student tu kan, assignment 2. Business rules dengan dia punya cardinality tu kita buat sendiri ke apa? Kita decide sendiri ke macam mana? Ya. Kena buat sendiri. So macam kalau maksudnya tak ada salah lah masa tu. Nak buat macam mana pun bentuk dia. Dia tak ada salah, tapi dia kena tengoklah pada apa kesesuaian soalan tu. Dia tak boleh ikut kita ni, dia ikut rules dia. Soalan dia apa saya lupa dah tengok. Sekejap. Dia bergantung pada soalan dia, dia tak semestinya kena ikut apa yang dia tanyalah dalam soalan tu. Tengok ya, saya check. Nombor 2 macam kena bila. Assignment untuk ERD kan. Saya okay, so yang soalan pertama okay, itu biasa je buat Crowfoot ER.
Okay, oh okay. Soalan yang dia bagi ada relational schema kan? Then you have to identify which one is your primary key dan foreign key, and then you have to complete ER diagram. So sekarang ni awak ada berapa entity? 3. 3 ke 4 kat situ? Sekejap. Ada 4 kan? 4 entity, and then senang je sebenarnya soalan ni. Tengok pada dia punya primary key dan foreign key. So you ada customer, you ada package, you ada payment, you ada receiver kan? Mana nombor 2. Saya tidak cakap. Tadi kata nombor 3. Tak setuju. Nombor 2. So apa soalannya nombor 2? Business rules tadi. Business rule related to the above relational schema. Okay, sekarang ni you tengok dia punya relationship dia mana? Student, activity, participation. So now dalam you punya ERD, mana relationship dia? Sekarang kita ada student, activity, dia ada primary key dia apa? Student number dengan activity number kan? Participation dia punya relationship dia apa? Student dengan activity kan? Jadi business rules dia antara tu lah, antara 3 tu. Jadi dia akan ada hubungan antara student dengan participation, okay, activity dengan participation. Dua kan? Kemudian participation dengan student macam mana dan participation dengan activity macam mana. Biasanya dia akan ada 4 lah. 4 business rules. Okay. So faham lah? Faham. Okay. So ada apa-apa soalan yang lain? Projek okey nah? Boleh ni ya? Nombor 4 dulu. So number 4 tu dia you have to do in a complete ERD. Maknanya sekarang ni soalan tu dia bagi anda a client can have contract of many project. Jadi anda kena define, awak kena cari berapa entity. Kemudian setiap entity tu apa dia punya attribute. Kan, cari attribute dia, kemudian cari apa dia punya primary key. Apa primary key dia, kemudian buat dia punya relationship yang logik antara setiap entity tu. Kalau saya bagi tahu semua kan saya bagi jawapan dah. Okay, so contohlah saya bagi dekat sini. Dia kata a client can have contract of many project, but one client must be responsible for contract for each project. So maksudnya antara client dengan project dia ada relationship lah kan? So what is your entity? Client. Client, project, kemudian kita ada employee. So ada 3 dah. Yang kat bawah tu kena tengok lagi. Kita ada job kan? And then dia ada attribute lah, carilah apa attribute. Maknanya kalau dia tak tentukan attribute dekat dalam tu, you kena assign sendirilah attribute yang kira logik untuk kita punya jawapan tu. Baca dulu, macam saya kata dulu kan, macam mana kita nak jawab soalan, baca the whole scenario, ya, baca semua ya dalam kita punya data soalan tu, and then barulah kita boleh buat. Okay. Awak kena faham dulu dia punya apa sebenarnya yang base able consult nak buat apa. Okay. And then tentukan dia punya entity, tentukan setiap entity tu dia punya attribute, kemudian tentukan dia punya primary key, foreign key, kemudian tengok relationship dia yang logik untuk the whole system tu. Jadi kena baca semua dululah. Macam contohnya dia kata a client can have contract on many project. Maknanya one to many lah. Kan? A client have many project. Jadi maknanya dia ada relationship lah antara client dengan project. So a project may have many employees. Maknanya satu project boleh jadi ada ramai pekerja. Jadi dia akan assign lah, maknanya tengok mana yang satu yang berkait antara tu. So one employee leads each project. Maknanya dia ada relationship tak antara project dengan employee.
And then employee dengan client ada relationship tak? Tengok, kena baca the whole scenario lah. Semua tu. And then kita ada each job description. The job description. Okay. Jadi dia akan jadi satu ER yang complete. Job description tu kita akan buat dia as attribute macam. Tengok, jadi kalau macam job description dia tak boleh jadi primary key, jadi you kena wujudkan sendirilah. Macam kita buat tadi bincang dalam normalization tadi kan. We can create a new attribute, kita boleh create a new attribute lah yang baru untuk kita assignkan pada dia punya entity yang sesuai. So contohnya kalau dalam case ni dia kata each job description, system analyst semua ni kalau katakan dia tak bagi dia punya primary key, kita assign lah job ID ke, tak ada masalah, boleh. Maksudnya dalam tu, dekat dalam attribute tu kita kena fill juga. Bukannya boleh. Kalau tak nanti macam mana kita nak buat relationship dia dengan entity yang lain tu. Dia akan ni. Tapi biasanya kalau job description macam system analyst, database designer ni dia boleh jadi primary key sebab satu kerja system analyst satu je lah. Dia tak boleh jadi system analyst 2, system analyst 3, dia unik lah benda tu. Macam orang jadi accountant ni, accountant can be kita punya primary key, boleh. Sebab dia unik kan benda tu. Okay, boleh. Dekat dalam soalan ni, dua point tu boleh jadi satu connection je kan? Contohnya macam one employee coordinates each project. So an employee may coordinate more than one project at a time. So maksudnya sama je kan? Maknanya dia akan ada antara client, antara project dengan employee. Maknanya 3 entity je sebenarnya. Dan kita buat tengok relationship dia yang mana kan. Okay. Thank you, Madam. Boleh. So dalam ni dia tak banyak sebenarnya, kita hanya ada client, project, employees dan juga job kan. Kalau yang saya nampak. Lepas tu kita ada many of the consulting company. So kita ada ni lah. Kita ada consultant. Kena tengok dia punya tu. Okay. Sikit je sebenarnya ni. Lepas tu saya nak minta anda tengok soalan-soalan semester yang lepas lah ya, untuk familiar kan dengan soalan tu dan cubalah buat latihan tersebut. Okay, boleh. So ada apa-apa soalan yang lain? So ada, jadi untuk hari Rabu, so proceed dengan database. So untuk database saya ada bagi latihan. Okay, so latihan tu anda buat ada banyak juga lah kerjanya ya. Satu sekarang ni anda kena siapkan proposal. So yang kedua dalam lab tu saya ada bagi lab notes tutorial tu. Jadi saya nak anda buat ikut yang tu. Itu adalah di bawah kita punya access hari tu yang kita buat ordering tu kan. You just follow saja instruction saya tu sampai nak buat form dengan nak buat query kan, query dengan report ada 5. Jadi saya nak anda completekan tu, nanti you submit lah dekat dalam tu yang kita buat contoh dalam ordering system tu. Yang tu completekan yang tu supaya boleh membantu anda untuk faham macam mana nak buat you punya project nanti. Okay, so far okay dalam group discussion macam mana boleh buat untuk project anda group. Okay. Tak ada masalah ya untuk you berkomunikasi dengan ahli kumpulan yang lain. Project significance biasanya itu dalam bentuk wording je sebenarnya. Dia apa kebaikan kita punya project tu, apa yang dia punya goal dia.
Biasanya dalam 1-2 pun dah cukup untuk tu. Dia projek significance dia menjawab kepada objektif kita lah. Objektif yang kita senaraikan. Objektif pun jangan banyak sangat lah, buat dalam 3-4 objektif je cukup lah. So objektif itu akan menentukan apa yang ada dalam anda punya sistem tu nanti. Sebab sistem tu akan menjawab apa objektif yang kita dan juga problem yang kita ada. Okay. Okay, so any other question? So far you kena ada buat assignment tu untuk kita buat revision lah ya setiap topik tu, and then project proposal, then buat untuk database sila completekan yang kita dah buat sebelum COVID hari tu ya, yang sistem ordering. And then saya ada bagi latihan sikit ya untuk buat apa? Untuk buat Access, Microsoft Access. Dia ada lab exercise. Setakat ni saya ada bagi 2 sebab yang lab exercise tu adalah contoh macam mana soalan bagi lab test nanti. Kita ada lab test ya untuk Microsoft Access dan juga SQL. So itu adalah exercise ya sebelum kita buat lab test. Okay, so untuk minggu yang ke-9, so ini minggu yang ke-7 ya, minggu ke-7, minggu 9 kita akan ada test ya, nanti saya akan update ya macam mana test tu akan dilaksanakan secara online. Kemudian kita ada lab test minggu ke-12. Tengok dalam scheme of work yang saya bagi tu. Okay, so minggu ke-9 test 1, minggu ke-12 lab test, kemudian kita ada final exam lah. Dan kita ada presentation untuk projek. Kita akan buat sama ada anda akan buat dalam bentuk video ataupun kita akan setkannya untuk presentation secara online. Tengok depends pada kesesuaian lah. Okay. Quiz tak ada. Siapa nak Izzati? Quiz tak ada. Setakat ni tak ada kita tak ada quiz. Kita hanya based on banyak lab work kita ni ya. Kita ada assessment kita, test ya, part A, part B. Part A, part B tu maknanya part A chapter 1, 2, 3. Part B chapter 4, 5, 6. Kalau ikut dekat sini dia bagi 13 Mei. Ya, tengok dalam scheme of work saya tu. Maknanya test kita ada sekali tu lah. Ya, test kita untuk 20%. Banyak ya, maknanya kalau tak ada online kita ada 2 test ya, test 1, test 2. Tapi sekarang ni tak ada kita buat ODL. Jadi kita hanya ada 1 test saja. Tapi dia akan merangkumi semua topik. Ya, nanti saya akan update lah ya macam mana bentuk soalan. Kemudian kita ada lab test 10% dan kita ada group project 20%. Jadi tugasan-tugasan lab tu saya akan consider lah ya dalam 20% yang group project tu. Ya. Ataupun mungkin saya akan buat backup markah untuk lab test anda. Ya, sebenarnya kita ada tiga assessment je. 1 test, lab test dan group project. Cuma nak prepare untuk test tu sebabnya saya minta anda buat assignment. Kalau tak bagi assignment nanti macam mana you nak familiar kan dengan soalan-soalan test nanti. Okay. So far okay lah. Adakah anda rasa terlalu banyak kerja? Boleh? Kalau anda rasa terlalu banyak sangat kerja, saya akan kurangkan kerja lah, tapi saya rasa dah tak ada sangat ni. Just assignment tu 1 untuk topik 1, ya assignment yang kedua untuk kita buat ERD. Assignment ketiga nanti saya nak bagi soalan normalization, bagi you familiar dengan soalan untuk latihan lah ya. Kemudian kita 3 je lah kot saya rasa. Yang selebihnya nanti you tengok dalam soalan past semester punya soalan ya. Dan kita hanya buat kita punya
lab work kita dengan group project tu. Okay. So group project kita pecahkan kepada 3 proposal yang saya minta anda hantar tu 5%, kemudian kita akan buat presentation 5%, database demo lah yang ni ya, sama ada kita akan buat dalam bentuk you recordkan video ya, ataupun kita buat online presentation, and then kita 10% yang paling banyak adalah report ya, report documentation. Okay. So kalau tidak ada apa-apa soalan, saya end of this session, nanti dah almost 10. So take care. Ya, saya harap semua orang okay. So any problem, so any question you can ask me or dalam kita punya platform lah, sama ada dalam Telegram ataupun Google Classroom. Okay. So far ada tiga platform lah yang kita gunakan untuk kelas kita. Okay. Alright. So selamat berpuasa, selamat berbuka puasa nanti petang. So kita jumpa online 1 kali seminggu saja ya. Biasanya saya akan buat hari ini. Dan hari Rabu you just proceed with all your works lah ya. Ada apa-apa soalan boleh tanya saya, ada apa-apa masalah sila bagi tahu ya. And then untuk apa-apa update saya akan bagi tahulah ya. Cuma saya minta anda sentiasa update lah maklumat-maklumat yang saya bagi ya. Kadang-kadang ada update ya dalam kita ni syllabus, saya akan bagi tahu from time to time. Okay. So kalau anda rasa terlalu banyak sangat kerja pun bagi tahu dekat saya ya. Sebab nanti kita faham ya, student duduk di rumah tak sama duduk di campus ya. Di rumah dia banyak distraction dan banyak urusan yang lain, jadi sila bagi tahu. Okay. So kita akan tolerate ya. Saya akan buat consideration all factors ya, sepanjang kita punya online berlangsung ya, ODL. So kita sama-sama doakan ya semua negara kita selamat ya, dan kita boleh kembali seperti sedia kehidupan yang biasa. Okay, so dalam masa yang sama kita teruskan juga pengajian kita dengan cara yang paling baik untuk kita teruskan ya pengajian anda. So any question? Kalau tidak ada apa soalan, kita jumpa minggu hadapan insyaAllah. So next week kita ada 2 topik lagi ya. And then kita akan ada cuti raya cuti raya nanti kita tak ada kelas lah, bagi awak raya dulu ya. Okay, so maknanya kita punya test sebelum hari raya ya. So kena prepare lah ya untuk test tu, tak lama lagi, dalam 2 minggu je untuk test. Okay. Right. So ada apa-apa soalan lagi? Ada. Okay, so kalau tak ada, saya end of this session. So sebelum saya end, saya nak tengok Ain Najwa, Ain Shakira, Azima, Diana, Elmiza, Farah, Misha, Muhammad Daniel, Nadira, Najwa, Nazihah, Nur Abrar, Nur Aiman, Nur Ain, Nur Aisyah, Nur Azah, Nur Haifa, Nur Izzati, Nur Naimah, Nur Balkis, Syahrul, Syaz, Linda, Siti Natasha, Syasha Farhana, Tasha Saha, Zulaika, Najwa. Okay, so saya doakan semua orang dalam keadaan selamat dan sihat, okay, dan boleh membuat semua tugasan dengan baik. Okay, so kita jumpa next week insyaAllah. Take care, stay at home, stay safe. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Madam. Welcome.